ए भाई शोचंती पचारिया आपण शोचंती माने आपण कौन करंती कौन ढलई काम माने आपण घर एठी केमती कौन शोचन ठंडारे ठंडारे शोचन केमती आमर अछि आमे रात्रे शोचन आउ आमे एडी ट्रांसपोर्ट गाड़ी लागुची आमे एडी जाउथार गाड़ी खाली कर रात्रे शो ना ना रात्रि रे अवेलेबल नो ना कोन दिन बंद हो गेला सब दिन कोन काम अछि ना सब दिन काम नाही जो दिन हला ना मु काई देखिली तो मु सेति कहले जे काले कोन प्रॉब्लम किछि अछि की ना प्रॉब्लम बोले गोटे दिन प्रॉब्लम कोन रात्रि हमर पॉकेट मार पड़तो रया किछि ता पाई सेव कर परबे ना सेटा मु सही प्रॉब्लम ना आज्ञा आमे राति अधरे आमे सोइलु आज्ञा आमे देखुची गाड़ी हमर एट लागुची एपटे दुईटा ट्रांसपोर्ट आज्ञा एपटे पांचटा खंडे ट्रांसपोर्ट आज्ञा गाड़ी रखले आमे आगे आगे पिन दियंतु आपण पिन दियंतु काई गले शीत करछि नहीं हमर अवेलेबल ट्रांसपोर्ट ला गाड़ी आज्ञा आमे जाउछु आज रात्रि जो सोई पड़छु आज्ञा ए पॉकेट मार को दोसन एई तो काम प्रॉब्लम नहले प्रॉब्लम हमर किछि नाही आमे मासक थरे घर को जीवु कि 15 दिन थरे घर को जीवु हमर बस शांति किंतु एठी समस्त जो सोचंते समस्त कोन आपण भले काम करछन सिमिति मु कहि परिबिनी मो कथा मु कहबी ना हां हां मो घर कथा मु कहबी आज्ञा आज्ञा मो स्त्री कोन कला मु हे कथा जानिबी ना आज्ञा आज्ञा कोन जहा कहियो मु हे कथा कहि परिबी से माने भी अलग काम करछंती आ नाही एइतरे भी जाउछन सब तो ढळई आउ गाड़ी खाली ए विषय रे सब जाउ ट्रांसपोर्ट गाड़ी रे सब जाउ आपण ठंडा रे गोटे रूम फूम नै आउ ना दिन हले नाही आउ नाही हबन रूम नेले रूम की राखी जो गोटे कथा कहबी हां हां माने आपण कर हां सकाळू आज्ञा आज्ञा काली सकाळू गोटे काम थिबो तमे रूम को जोटा नहीं 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 ठीक 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 से समस्त आसीबे एडी डाकिबे आउ कोन एडा होजी हमर स्टैंड आज्ञा आज्ञा माने से माने जे भी डाकिबे से जानचंदे एडी थिबे हां से आसिक डाकंते अवेलेबल माने एडी पाखा पाखे एइटे ओनो ना एते नो एटा हमर साइड रे ठिकादार आज्ञा 3 लोक आज्ञा बिच 15 टा खंड अछन ओहो से मान दरकार पहिले भी आपण पिन दियंतु आपण आगे पिन दियंतु तमे कोइलो जो कथला आज्ञा मु तुम बुझे दउ जेटा आज्ञा किंतु आमे कर्म रे चालू आज्ञा आज्ञा ना ना मु देखिले एते शीत रे बाहर नहीं कौन हो जाऊ जदि आज्ञा गोटे कथा कहबी आज्ञा तुमर पिला छुआ लगी तुमर लोभ थो आज्ञा तुम जहाँ को चेष्टा कर आज्ञा जो बने मुंड रखी तुम पिला छुआ जब मुंड टेकिदेले आज्ञा तापर तुम अलग जो तुम पिला छुआ न पचारे जब पचारे तो भल कथा घर रही जो पचारे ताल तुम आसवा दरकार नहीं आम फुलिया छुआ उपरको उपर चढ़ेबू ना तेणु मुझे 600 टकर खटुची माने सतर आपण बहुत कष्ट करछन माने 600 टकर मु खटुची आज्ञा किंतु मोर पिला छुआंग लगी आज्ञा मोर 350 टका जाउची किंतु राति रे मु बाध्य होगी 350 हेले भी आपणकर तो ए जो सरकार व्यवस्था तो बहुत किछि अछि सरकार व्यवस्था सहित मोर संपर्क नहीं किछि संपर्क ना 8 गड़ कौन संपर्क चलुनी जाहले सेटा तो नबा कथा ना किछि कौन संपर्क नबनी सरकार कौन संपर्क नबार दरकार नहीं कि मु संपर्क रे चलिबार नहीं जा करिवे निजे निजर हां गोटे स्वाभिमान हिसाब रे काहे मोर तो 7 एकर जमी अछि आज्ञा धान चाष हो गला आज्ञा बस पिला छुआ घर खाई आज्ञा चलिले खाली पेंट शर्ट ये सब आज्ञा आज्ञा ये करी ना मु ठंडा होतला मु से कथा पचाली आपण ये सब ताले घोड़े कि सोई पड़न तुम मोबाइल मारिकी सब रेकर्ड कर मुझेटा भी जानी कि यहाँ भी नवीन पट्टनायक निजे भी थाई कि मुझे कथा भी कही पोल जो दिन बंद हम
ତୋର କ୍ୟାରିୟର କଟିଲା ଏ କଥା ବି କହିଛି। ଏଇଟା ବି କୁହାହେଇଛି। ହଁ ଏଇଟା ବି କୁହା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିଛି ଯେଉଁଦିନ ରାଣୀହାଟ ପୋଲରେ ଲୋକ ଶୋଇବାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତ କ୍ୟାରିୟର ବି କଟିଯିବ ଏଇ କଥାରେ ବି କହିଛି। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ କାମଟା ନା ଆମେ କାମ ଲାଗେ ଶୋଉଛୁ ନା ଆଉ ଆମକୁ ପୋଲ ଉପରେ ଲୋକ ଶୋଉଛନ୍ତି ଲେବର ଲୋକ ଶୋଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଡାକିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଶୋଇବୁ ଆମକୁ କିଏ ଡାକିବାକୁ ଯିବେ କି? ଏଇନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଗାଡ଼ି ଲାଗିବ ଆମକୁ ଡାକିଲା ନା ଆମେ ଇଏ ସେଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ସକାଳ 6ଟା ହେଇଯାଉ ଗାଡ଼ି ଖାଲି କରିକି ଆମ ଆସିବାଟା କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ପୋଲର ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ମାନେ କିଏ କହିବ ଏଟା? ସେଟା ଆପଣମାନେ ମିଶିକି କହିବେ ଆମେ କହିବୁନି। ଆଉ ନାଇଁ କୋଉମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ମା ଯା କେତେଟା ଚାମଚା ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାତ ଡାଲି ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏତିକି ଫଟୋ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଏତିକି ଫଟୋ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ କି ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଏମିତି ନାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷା ମୋର ହେଉଛି ଟିକେ ନା ଠିକ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିକି ସେ ଫଟୋ ଉଠିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି କରିଦେବୁ ସେଇଠି କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା କେହି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାଗା ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ବାଦାମବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମାଗେ ନାଳ କୂଳଟାକୁ ସେ ମେନ୍ କଥାଟା କେହି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କେହି ଗୋଟେ ଉଠେଇଛି କେଉଁ ମା ଝିଅ ଗୋଟେ ଉଠେଇବ ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ତାକୁ ଯେ ମାଗେ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ଆଗ ଦେଖା ନାଳ କୂଳରେ ଝାଡ଼ା ବସିଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଆଉ ଝାଡ଼ା ବସିବନି କ'ଣ ଯାଇକି ତମ ଘରେ ହଉଛି କାଇଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁନ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ କାକର ଫାକର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିବା ଦରକାର। କିଛି ଦରକାର କାକର ପାଇଁ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ାଟା ଦରକାର। ତମର 3ଟା ଶୌଚାଳୟ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଆଉ ତମେ ଏଇନେ ପାଣ୍ଡିଆର ଆସୁଛି କହୁଛି ନାଳଟା କ'ଣ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି କି ଅପରିଷ୍କାର ହବରେ ଶୌଚାଳୟଟା ଅପରିଷ୍କାର କିଏ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଆସିକି କିଏ ଆସି କହିଲେ କିଏ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ କି ଆମେ ଲୋକଟାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ତମେ ଏଇନେ ଯେମିତି ପଚାରୁଛ ଆମେ ସେମିତି କହିପାରିବୁ ନା ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଶୌଚାଳୟ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ବସିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଦିନ ଆସିବୁ ଚାଲୁନା ଆଶ୍ରମ ଶୋଇବ ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ଆଗ ହାତ ଗୋଡ଼ ତୋଡ଼ୁଛି ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଶୋଇବୁ ହଉ ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ଘୋଡ଼େଇକି ତ ଶୋଇବ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାସ୍ ତମେ ତ ମୋବାଇଲ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କଥାଟା ଶୁଣିବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁକୁର କେମିତି ପାଖରେ ଶୋଇଛି ତ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଶୀତ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି କେମିତି ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି 9:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି ସମୟ ହେଇଛି ତ ଏଇ ସମୟରେ ଏତିକି ବେଳୁ ଶୋଇଲେଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଥରେ ବୁଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଶୋଇଲେଣି କିନ୍ତୁ 12ଟା ବେଳକୁ ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ସବୁ ଲେବରମାନେ ଆସିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ରାଣୀହାଟ ପୋଲ କଟକର ରାଣୀହାଟ ପୋଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ହେଉଛି ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲଟି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଖମ୍ବ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି ଇଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆଜ୍ଞା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ମାନେ ତା ତଳେ ଯଦି ଶୋଉଛନ୍ତି ଲେବରମାନେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି କାହିଁକିନା ଆଇଦର ସେମାନେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ରହିବା ଦରକାର ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳୀ ଗୋଟେ ଦରକାର ମୁଁ ମୋ ମତରେ କହିବି ଏଠି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଲେବରମାନେ ଏଇ ନାଳ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇକି ଇଏ କରୁଥିଲେ ତ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ହେଇଗଲା ସେମାନେ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବି ମୋ ମତଟା ମୁଁ କହିବି ତ ନିହାତି ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳୀ ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ଦରକାର ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଏ ଜାଗା ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ
तो से माने कहउछन्ते आमे कोनसी एडिट वीडियो करिलनु डायरेक्ट पचारिलु ताको मतामत नेलु तादरे भूल कहले ठीक कहले कोन कहले ता आपण मन मतामत काहे ना आमे एडिट करले किछि भलो नु आज्ञा आब डायरेक्ट ताकर जोटा से देखंतु सी नवीन पट्टनायक को खराब कहना कि भलो कहना तांकर जो प्रोब्लेम टे से शेयर कले देखंतु एटी जो कासुचंदी भाई देखि परचंदी तो कासुचंदी तो निहाती आपण माने जानि परथिबे केते कष्ट रे सोउचन आमे जेते घरे सोई पारुना एते शीतरे तो से केमिति बाहर सोउचंदी सेटा होची बहुत बड़ कथा तो माने दुखर कथा आज्ञा कहीं ना एते ओडिशा एते डेवलप होची किंतु ए जो जिंसटी रही जाउची ए जिंसटा को काहे कि माने गुरुत्व दउनांती तो ए जिंस को निहाती मोर अनुरोध समस्त को यह को गुरुत्व दिंतु आमर कौन दल फल कौन जिनस दरकार नहीं बीजेपी हो बीजेडी हो कांग्रेस हो आमर कौन दल दरकार नहीं आमको दरकार साधारण मनुष्यत्व जो मनीष जो माने आमे आमे भी ये जगह देखुन केते कष्ट सही आमको दरकार से माने खुशी रे रहबा दरकार आ किछि आज्ञा दरकार नहीं कटक ब्लॉक्स ऑफिशियली ये जो चैनलटी अच्छी केवल कटक डिस्ट्रिक्ट रो सब किछि टिकी नेखी अपडेट जणाइबा पई आमे करिचु आ जो जिनसटा कि माने एमती नुह जे खाली खराब जिनस आमे आपण मानू देखेबू आमे कटक सहरर सबू जिनस आमे आज्ञा देखेबू टिकी निकी जिनस जोटा कि माने कोनसी प्राउड जिनस हो कोनसी दुख जिनस हो कोनसी समस्या को समाधान करिया पई आमे एटा देखौछु एटा होची गोटे हमर गोटे माने कटक सिटी रो डेवलप पई देखौछु डेवलप हेई जाइथिबा प्राउड जिनस को देखौछु हजी जाउथबा जिनसटा को भाईचारा हजी जाउथबा जिनस को देखौछु नियाती कटिका हेतिले नियाती वीडियो शेयर करंतो जदि ओडिसा रे हेतिबा नियाती शेयर करिवे आपण मनुष्यत्व थिले नियाती वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करंतु कहीं ये जो समस्याटी निहाती मो मतरे ए समस्यार समाधान हवा पाई विश्राम स्थली गोटे आ स्वच्छालय निहाती दरकार रानीहाट पोल पाखरे रहिले नमस्कार जय जगन्नाथ।